بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. Before going into the definition of Quran and other sources of Islamic law, let's first, what I want is I want to give you an introduction, or I want to give you an overlook of how different Islamic sciences work together, or how the different fields of Islamic study, they are related to each other and they work together. If you'll have a clear image, or if you'll have a clear understanding of these different fields of Islamic studies and how they work together, you'll be able to understand many issues prevailing in our society. Clear? But पहले इसके कि हम इसमें जाएं कि sources of Islamic law जो हैं उनकी definitions क्या है और उसकी ये सारी बातें क्या है, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक इमेज दे दूं, एक आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं मुख्तलिफ इस्लामी उलूम का, और ना सिर्फ उन उलूम का इंट्रोडक्शन करवा दूं बल्कि मैं ये भी बता दूं कि वो जो उलूम है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ. जब आप ये मुख्तलिफ उलूम समझ लेंगे, गौर से सुनिएगा जो आज मैं अभी बताने लगूंगा आपको, तो इंशाअल्लाह बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माशरे में मौजूद हैं, बहुत से ऐसे मसाइल जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, उनको समझने में और उनको उनकी सही जगह पर असाइन करना आपको आ जाएगा, और आपको मुश्किल नहीं होगी कि किस इशू को किस पॉकेट के अंदर या किस इशू को किस खाने और डब्बे में असाइन करना है. Once you are able to assign an issue to the original box, you can easily understand the issue as well. You can easily understand the issue as well. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Islamic ulum or Islamic sciences, they are primarily based upon what? Wahy. They are primarily based upon wahy. Now, what is wahy? Wahy, in Islamic terminology, there is a difference between the concept of wahy in Islam and concept of wahy in Christianity and other religions. Okay? In Islamic terminology, in Islam, wahy or revelation is defined as the khitab al-shar'. It is the speech, divine speech, or it is the khitab al-shar' का मतलब होता है, khitab कहते हैं dialogue of God, speech of God, divine speech. किससे वो अल्लाह ताला ने खिताब किया हुआ है? वही वो किससे मुखातिब है? लिलमुकल्लफीन. Mukallaf. Who is a mukallaf? Al-mukallaf is the one who is answerable, or he is, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मुकल्लफ को accountable. क्या कहते हैं मुकल्लफ को? Accountable. ठीक है? वही क्या होती है? वो अल्लाह ताला का खिताब है. वो खिताब किसकी तरफ है? Towards the accountables, al-mukallafin. ठीक है? Now, who are the accountables? Accountables are those people who will be held responsible for their actions in this world. Accountables are those people who will be held responsible for their actions in the actions in this world, and they will be held accountable in the hereafter. Okay? तो आप इसका मतलब ये है कि the animals, the insanes, the inanimate, they are not accountables. Only who are accountables? Only we are accountables, humans. Accountable या मुकल्लफ होने की चंद शराइत हैं इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर. हम लोग सारी तो नहीं पढ़ेंगे, हम चंद पढ़ते हैं. सबसे पहली शर्त जो है वो होती है आकिल होना. पहली शर्त क्या होती है अकाउंटेबिलिटी की? आकिल होना, यानी कि सेन या सेनिटी. ठीक है?
صرف وہ بندہ اکاؤنٹیبل ہوگا اسلام کے مطابق یا اسلام کی نظر کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کہ عاقل ہے, جو کہ سین ہے. عاقل سے کیا مراد ہے؟ جس کے جو کہ سمجھ بوجھ اور کی طاقت رکھتا ہے. مطلب وہ بیوقوف نہ, بیوقوف وہ والا بیوقوف نہیں جو بیوقوف ہوتے, مطلب وہ کوئی دماغی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس کی وجہ سے he is unable to perceive things, he is unable to perceive knowledge and data. ٹھیک ہے, that's what sanity is. So insanes are not accountable. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اسلام کی شریعت کے اندر اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری کے آپ کو ایسی بیماری ہے جس سے آپ کی سینٹی ختم ہو جاتی ہے فار دا ٹائم بینگ, جیسے کہ ایپیلیپسی ہے, جیسے کہ اس قسم کے اور آپ کو بے ہوشی کا آپ کو دورہ پڑے. جب آپ بے ہوش نہیں رہتے تو آپ اپنی عقل ظاہر ہو جاتی ہے جب آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس کو ایپیلیپسی کا دورہ پڑتا ہے تو he is not in his senses, وہ سین نہیں ہوتا. تو اس موقع کے اندر شریعت کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں, شریعت اس کے اوپر اسٹینڈ بائی پہ چلی جاتی ہے. شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سے, نہ اس کے اوپر کوئی نماز فرض ہوتی ہے نہ کچھ فرض ہوتا ہے, کوئی چیز اس سے فرض نہیں. کیونکہ پہلی شرط اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے کہ شریعت اس سے کوئی مطالبہ کرے وہ کیا ہے؟ اس کی سینٹی ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے بلوغ, دیٹس بیولوجیکل میچورٹی. بیولوجیکلی جب ایک بندہ میچور ہو جائے تو وہ بندہ عاقل ہو جاتا ہے. جو بایولوجیکلی اممیچور بچے ہوتے ہیں بے شک وہ صحیح ہو, وہ مکلف نہیں ہوتے, وہ شریعت کی نظر میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. نمبر 3 وہ اسلام. Islam. He should be a Muslim. Obviously, there is a difference of opinion among the scholars کہ کیا non-Muslims accountable ہیں شریعت کی روح میں کہ نہیں, اس کے اوپر تھوڑا اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ every non-Muslim is accountable for accepting Islam. لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے بندہ ابھی, جیسے کوئی عیسائی ہے, ہندو ہے, کیا شریعت نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, حج بھی کرے؟ اس کے اوپر علماء کی دو رائیں. چند علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی فی الحال اس سے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا کوئی مطالبہ نہیں کرنا. شریعت کا ایک اور صرف ایک مطالبہ ہے اس سے کہ وہ اسلام لے کر آئے. جیسے ہی وہ اسلام لائے گا تو باقی تمام احکامات کا بھی اس سے مطالبہ کر لیا جائے گا. باقی فقہاء یا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام کا بھی مطالبہ ہے اور باقی احکامات کا بھی مطالبہ. یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بہرحال تیسری شرط ہوتی ہے اسلام. چوتھی دو شرطیں اور ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ تھوڑی سی ڈیٹیلز اور ٹیکنیکل ہیں. حواس, سلامت الحواس اور بلوغ الرسالہ, بلوغ الدعوہ, وہ ہم اس پہ نہیں جاتے. وہ پھر آپ کو, کیونکہ آپ کو وہ نہیں ہے, اسپیشلائزیشن نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ہم لوگ ادھر تک ہی واقف وہ رہتے ہیں. یہ تین پہلے آپ کو پوائنٹس اس لیے بتائے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے. ہاں, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اور ہے, تھرڈ کے بعد فورتھ, دیٹس فری. You have to hold. You have to be free as well. You need to have free will. اگر آپ کی free will نہیں ہے تو آپ accountable نہیں. You should be free in making your decision. اگر کوئی بھی چیز آپ سے زبردستی, ایسی زبردستی کرائی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے, تو آپ اس کے accountable نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, کوئی آپ کے سر کن پٹی پر بندوق رکھ دے اور آپ سے کوئی سائن کروا لے یا آپ سے کوئی کام کروا لے, کہ آپ کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ وہ کام کرے ورنہ مر جائیں گے, تو یو آر ناٹ فری ان ڈوئنگ دیٹ ایکشن. تو وہ ایکشن یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیٹ ان دی آئیز آف شریعت. دیٹس وائی freeness, free will is also of extreme importance. If you are not free, you are not accountable in the eyes of the Sharia. ٹھیک ہے, تو وہی کیا ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے اللہ کا خطاب ان لوگوں سے جو اکاؤنٹیبل ہو. اکاؤنٹیبل کون ہوتے ہیں؟ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ یہ ہوتے ہیں. Is this clear up till now? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Wahi Yes, sir. is of two types. Wahi is of two types. The first type is known as al-matloob, wahi al-matloob, jisko hum keh sakte hain the recited revelation. And the other type is ghayr al-matloob, non-recited,
unrecited. क्या मतलब मतलू और गैर मतलू या recited और non recited? इसका मतलब है कि वो वही जिसकी तलावत के जरिए से इबादत की जाए. We recite that in order to worship God. One type of wahi is that. And the second type of wahi is that wahi that we do not recite for worshipping God. What is the wahi al-matlu? Wahi al-matlu is al-Quran, the Quran. क्योंकि जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आप कुरान की तिलावत के जरिए से अल्लाह की इबादत करते हैं. आप नमाज में क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. क्या कर रहे हैं हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं इबादत के लिए. इसी वजह से कुरान को क्या कहा जाता है? वही अल-मतलू या रिसाइटेड रेवलेशन. दूसरी वही कौन सी है जो कि वही तो है लेकिन उसकी तलावत के जरिए से इबादत नहीं की जाती, उसको हम कहते हैं सुन्नत या फिर हदीस. They are synonyms according to the overwhelming majority of the scholars. ठीक है. आप कभी आप ये नहीं हो सकता, कोई आपकी ये बात आप ये नहीं कर सकते अल्लाहु अकबर और बुनियल इस्काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूल. आप हदीस में नमाज आपकी नमाज नहीं होगी. तो जो सुन्नत है या हदीस है वो वही तो है लेकिन वो गैर मतलू है, वो मतलू नहीं है. अब कुरान जो है, how can we establish कि what is Quran and what is not Quran? How can we establish this? So what is Quran and what is not Quran? There is an entire field of knowledge. There is an entire subject of knowledge in the Islamic studies which is dedicated to whose objective is to establish what Quran is and what is not Quran. What is Quran and what is not Quran. उस फील्ड को आप कहते हैं उलूमुल कुरान. अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं कुरानिक साइंसेस. ठीक है. उलूमुल कुरान देखिए, कुरान हमें किधर से मिला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिर्फ कुरान हमें दिया या और भी चीजें दी? और भी बहुत सी तालीमात और भी बहुत सी बातें कहते थे. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुरान है और ये कुरान नहीं? हम इस चीज का क्या वो उसूल है, क्या वो कवायद है, क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो गाइडलाइंस हैं जिसके जरिए से हम ये फैसला करते हैं कि दिस इज कुरान एंड दिस इज नॉट कुरान. Where do we study all these things? We study in a field known as Ulum al-Quran, which establishes Quran as Quran. Ulum al-Quran का काम क्या है? It is dedicated to establish Quran as Quran. दूसरी बात सुन्नत या हदीस. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said many things. We did not hear the Prophet saying them sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने जो बातें की वो क्या हमने सुनी डायरेक्ट? हमने तो नहीं सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट. सुना तो सिर्फ सहाबा ने डायरेक्ट, और हर सहाबी ने हर बात भी नहीं सुनी. मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ बातें सुनी. हम तक बहुत सी चीजें पहुंची उसके इस उसमें which were associated to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which were attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हम तक बहुत सी ऐसी बातें आज तक पहुंची हैं कि ये उसके इस दावे के साथ कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, या ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते हुए देखे गए या सुने गए. You get my point? तो क्या हर किसी ने जो बात रसूलुल्लाह की तरफ एसोसिएट की, everything that was associated to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, everything that was attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was it authentic? Was it correct? क्या वो authentic है? क्या वो सच्ची है? हर किसी ने सिर्फ सच बात एट्रीब्यूट की नहीं. बहुत से झूठे लोग भी थे जिन्होंने झूठ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया. तो कैसे पता चले कि कोई बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा रही है, चाहे वो उनकी बात हो या उनका अमल हो या उनकी कोई भी चीज हो, वो सही भी है कि गलत है? किसी ने सच बोला है कि झूठ बोला है? क्या वाकई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही भी थी कि नहीं कही थी?
How do we authentify these things? How do we authentify the second type of revelation? The wahy غير المتلو. How do we do that? There is an entire field of knowledge. There is an entire subject in the Islamic studies dedicated to this cause as well. And that subject and that field is known as علوم السنة या علوم الحديث. और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं hadith sciences. अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं hadith sciences. Okay? अब क्या होगा, ये जो कुरान है, hadith sciences ये जो कुरान है और ये जो सुन्नत है, इसके साथ करना क्या हमने? कुरान और सुन्नत तो चले हमें पता चल गया कि वही के दो किस्में हैं, मतलू गैर मतलू, मतलू कुरान गैर मतलू, सुन्नत हदीस. अब हम क्या करें इसका? इस पे हमने क्या करना होता है? वी हैव टू ponder on it. हमने इसके ऊपर तफक्कुर करना है, हमने इसके ऊपर तदब्बुर करना है, हमने इसके ऊपर सोच विचार करनी है. इसको हमने अंडरस्टैंड इट, तफहुम कह लीजिए. We need to understand these two revelations. ठीक है? ये काम करने के बाद, after when we understand the revelation, when we ponder upon the revelation, when we do the tafakkur and tadabbur upon the revelation, we come to a conclusion. An obvious conclusion, a very prominent conclusion. That conclusion is that this Quran and this Sunnah, it contains what? It contains rules, demands. ये जो है इनमें अहकामात हैं, इनमें मुतालबात हैं, खुदा के अहकामात हैं, खुदा के मुतालबात हैं. There are rules of God and demands of God from us. Quran and Sunnah, it contains rules, demands and the ahkamat and the mutalibat of God. Okay? जब हम ये इनके अहकामात को देखते हैं, तो there are generally 3 types of ahkamat in Quran and Sunnah in the revelation. The revelation contains 3 types of rules, 3 types of demands. To be more precise, these are 3. The revelation, the demands in the revelation are directed towards 3 of your faculties. Generally, your demand है अल्लाह ताला की, ये आपकी 3 मुख्तलिफ फैकल्टीज की तरफ मुखातिब होती है. वो आपकी 3 मुख्तलिफ कुव्वतों को मुखातिब करती है. वही पहला जो अहकामात है, चंद अहकामात, वो आपसे मुखातिब होते हैं. They are directed towards your intellect. They are directed towards your intellect, यानी कि अकल. कुछ अहकामात ऐसे हैं जो कि आपकी अकल से मुखातिब होता है इंसान, वो मुकल्लफ की अकल से मुखातिब है. उन अहकामात का नाम क्या है? अहकामुल अक़ीदा, अहकाम अक़ीदा. The ahkam of अक़ीदा. अल्लाह ताला वही के वो अहकामात या वो demands which are directed towards the intellect of the believer are known as the अक़ाइद. वही के वो अहकामात या वो मुतालबात जो कि मुकल्लफ या अहले मोमिन की, अहले ईमान की या मोमिन की अकल को मुखातिब करें, अकल को, उसको क्या कहा जाता है? अहकाम अक़ीदा. फिर कुछ अहकामात ऐसे होते हैं who are directed towards your limbs, जिसको हम अरबी में और उर्दू में भी जवारिह कहते हैं, या बॉडी आपकी. वो अहकामात शरीयत के या वो मुतालबात शरीयत के जो आपकी जिस्म से, आपकी बॉडी से, आपके लिम्स से मुखातिब हो, उसको हम कहते हैं अहकामुल फ़िक़्ह, अहकाम फ़िक़्ह, या उर्दू में इसको कहते हैं अहकाम फ़िक़्ह. ठीक है? और कुछ अहकामात ऐसे हैं which are directed towards your qalb, your heart. शरीयत के कुछ अहकामात ऐसे हैं जो कि आपके दिल से मुखातिब होते हैं, आपके क़ल्ब, they are directed towards your heart. They are known as ahkam. They are known as ikhlaq.
اخلاق یا پھر ethics, ٹھیک ہے, morality, ethics, okay, جو ہارٹ سے مخاطب احکامات ہوتے ہیں they are the ethics and morality, اخلاق. اب وہ field of knowledge, that field of knowledge that is specialized to study those ahkamat and rulings of Sharia or wahi which are directed towards your aqal is known as ilm al-kalam. That field of knowledge which specializes in the study of those rulings or ahkamat which are directed towards your aqal, which that field of knowledge which is specialized to study the ahkam of aqidah, that field of knowledge is known as ilm al-kalam. That field of knowledge which is specialized to study those rulings and demands of the wahi which are attributed to your limbs, that field of knowledge is known as ulum al-fiqh, ya ilm al-fiqh. Wo field of knowledge which is specialized in study those rulings of wahi or shariat which are related to the ahkam of fiqh, which are related to your body, limbs, is usko kaun sa field padta hai? Usko ilm fiqh padta hai. And the subject which is specialized to study those ahkamat which are directed to your qalb, which are related to akhlaq and ethics, that field is known as ilm at-tasawwuf. Clear? Yes, sir. Okay. اب یہ جو علوم ہیں سارے, اس کے ساتھ ایک اور علم ہے اس طریقے سے, جو کہ ان سارے علوم کو کے اوپر ایز اے سپروائزر ہے. ایک علم اور ہے, چوتھا علم, جو کہ ان تمام علوم کو سپروائز کرتا ہے. وہ علوم قرآن کو بھی سپروائز کرتا ہے, علوم حدیث کو بھی سپروائز کرتا ہے, علم الکلام کو بھی سپروائز کرتا ہے, علم الفقہ کو بھی کرتا ہے, اور علم تصوف کو بھی کرتا ہے. ہر کسی کو وہ کیا کر رہا ہے؟ سپروائز کر رہا ہے. ہر کسی کو وہ پرنسپلز دے رہا ہے کہ کس طرح کام کرنے ہیں. ہر کسی کو میتھڈولوجی بتا رہا ہے, طریقہ کار بتا رہا ہے کہ آپ نے کام کس طرح کرنے ہیں. وہ جو علم ہے جو سپرویژن کرتا ہے وہ کہلاتا ہے علم اصول الفقہ. علم اصول الفقہ. سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر؟ Yes, sir. جی سر. This is the domain of Islamic studies. Because Islamic studies کیا ہوتی ہے? The subject matter of Islamic studies is what? Wahy. This is the subject matter of what? Of Islamic studies. Clear? Wahy is the subject matter of Islamic studies. اب دیکھیں چند چیزیں ہوتی ہیں جب آپ انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کریں, جب آپ کوئی اپلائیڈ کام کرتے ہیں, اپلائیڈ سائنسز کے اندر خاص طور پہ, تو ایک تو وہ سائنس ہوتی ہے جس کا آپ پڑھتے ہیں, جس کی کس طریقے سے وہ سائنس کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیزیں پڑھتے ہیں آپ کسی بھی سائنس میں, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, کوئی بھی اپلائیڈ سائنس ہو, میڈیکل ہو, میڈیسن ہو, جو بھی ہو. اس کے ساتھ اس سائنس کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اس انجینئرنگ کانسیپٹس کو اور اس انجینئرنگ نالج کو آپ اپلائی اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. If the tools are not there, تو وہ جو نالج ہے اس کے اندر آپ کام نہیں کر سکتے. You cannot move in the field. اگر میں آپ کو مثال دوں عام زندگی سے, تو الیکٹریشین جو ہے اس کو پتا ہے کہ وائرنگ کس طرح ہوتی ہے, ارتھ کس طرح کرتے ہیں, کس طریقے سے سوئچ بورڈ کے اندر وائرنگ کریں گے تو چیز چل پڑے گی, اور وہ ساری بات ہے. یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں الیکٹریشین کو. صحیح بات ہے. اب میں ایک الیکٹریشین کو بلاؤں یس سر. یہ ہمارا سوئچ بورڈ ٹھیک کر دیجیے, لیکن میں اس سے کہوں شرط یہ ہے کہ نہ آپ پیچکس استعمال کریں گے, نہ اپنا آپ کوئی اور ٹول استعمال کریں گے.
तो क्या वो काम कर सकता है? No, sir. नहीं कर सकता। No, sir. Sir. तो इसका क्या मतलब है कि क्या उसकी जो तमाम की तमाम नॉलेज है, तमाम की तमाम जो नॉलेज है उस इलेक्ट्रीशियन की, वो क्या उन औजारों के अंदर मौजूद है? No, sir. ना, ये भी मतलब नहीं। अगर आप औजार, मैं आपको पकड़ा दूं या आप मुझे औजार पकड़ा दे, मैं स्विच बोर्ड खोल भी नहीं सकता, या ठीक खोल लूंगा ठीक नहीं कर सकूंगा। समझ आ गई बात? तो नॉलेज के साथ साथ कुछ टूल्स होते हैं जिनके बगैर वो नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं की जा नहीं सकती। हो सकता। ठीक है, वो जो टूल्स हैं वो एक्चुअल नॉलेज का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उनके बगैर उस फील्ड के अंदर आप काम नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से Yes, sir. इस्लामिक स्टडीज की फील्ड तो ये है जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन इधर इस फील्ड में काम करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो टूल्स नहीं है तो आप इस फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जो टूल्स है उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टडीज से डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन वो इस्लामिक स्टडीज के टूल्स होते हैं। उसके बगैर आप इस्लामिक स्टडीज के अंदर ये वही को समझ नहीं सकते, उनके बगैर आप वही समझ नहीं सकते किसी सूरत में। वो जो टूल्स है जिनको हम ट्रेडिशन में उलूमुल आला कहते हैं, वो दो है, मैं एक ही बताऊंगा फिलहाल। वो है इल्मुल लुगा, लैंग्वेज, और वही की सूरत में हम which is वही is in which language? Arabic language, इल्मुल लुगा। अरबी जबान जो है उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्से को कहते हैं नहव, एक हिस्से को कहते हैं सर्फ, और एक हिस्से को कहते हैं बलागा। ये तीनों चीजें आना जरूरी है। ये जो तीन चीजें हैं नहव, सर्फ, बलागा, जो मिलके अरबी जबान बनाती है, ये क्या, ये इसका क्या, ये क्या है? ये टूल्स है। ओके, these are tools. You Tools. cannot operate in the realm of Islamic studies. You cannot operate in the field of Islamic studies. You cannot operate in, you cannot understand the wahi in a correct manner unless and until you have the tools to operate to under these in Islamic studies. Unless and unless you have the tools which will enable you and which will make you capable of understanding the wahi. Without the tool, you cannot understand the wahi. And the tool is the Arabic language. The tool is the Arabic language. Is this Arabic clear in your language. minds? Yes, sir. Okay, let me ask you a very quick question in order to see whether it is really clear or not. देखिए, अब अगर हम ये कहें शरीयत के अहकाम में से एक हुक्म है कि नमाज फर्ज है, ऐसी सही बात है, नमाज पढ़ना फर्ज है 5 बार। कौन सा सब्जेक्ट इस हुक्म को पढ़ता होगा? इसका ताल्लुक किससे है? अहकामुल फिक़ह, Ulumul Quran. अहकाम में फिक़ह, अल कुरान, Very good. अहकाम फिक़ह. Who said fiqh? आइजा, हैं? आइजा। Very good, आइजा। आपको कैसे पता चला कि वो अहकाम फिक़ह में है? सर क्योंकि नमाज पढ़ना जो है वो हमारे जिस्म की इबादत भी होती है, और Very जिस्म good. And who said Quran? कुरान क्यों कहा आपने? उलूम कुरान किसने कहा था? अब कोई बोलेगा नहीं। देखिए, कुरान में तो हुक्म आया है, लेकिन उलूम कुरान का काम क्या है? ये काम तो नहीं है उलूम कुरान का कि वो ये बताए कि हुक्म क्या है। उलूम कुरान का मैंने आपको ये बात बताया था कि उलूम कुरान का काम ये है कि वो ये बताएगा कि कुरान क्या है, क्या चीज कुरान है और क्या चीज कुरान नहीं है। उसमें फिर अहकामात, और फिर वो अहकामात जिसमें हमारा जिस्म शामिल हो रहा है, वो तो फिक़ह पढ़ रहा है, जिस तरह आयजा ने बताया। वेरी गुड। और अगर मैं ये कहूँ आयजा, to be very precise, without going into Yes, sir. details,
میں بہت پریسائسلی بات کر رہا ہوں, میں ڈیٹیلز اور میٹافوریکلی فی الحال بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اگر یا پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز فرض ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, تو وہ کیا ٹھیک کہے گا؟ ہاں سر صرف عقیدہ بھی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیا ہے تو وہ ہم نماز پڑھیں, لیکن وہ صرف ہمارے عقیدے میں نہیں آئے گی, وہ ہماری عبادت کا ایک مطلب وہ اصول ہے عبادت کا. نہیں, پھر آپ وہ مت, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ کیا ہوتی ہے, عقیدے کی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا وہ عقیدے کے علم عقائد میں آ رہا ہے نماز کا فرض ہونا؟ نو سر. سر نہیں آ رہا. تو یہ بات کہنا, یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے, ایک ایشو جو ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے, جس کا تعلق کس سے ہے, فقہ سے ہے, اس کو آپ اٹھا کے الفاظ میں اس کو آپ کیا بنا دیتے ہیں, عقیدہ. اور عقیدے کے اوپر پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ, لڑائی اور مار دھاڑ, کیونکہ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے کسی بھی حکم کو غلط باکس کے اندر ڈالنا. میں نے آپ سے یہ بات بتائی تھی نا کہ یہ جو ابھی آج میں پڑھاؤں گا, اس سے آپ کو امپورٹنٹ بات سب سے کیا آنی چاہیے کہ کس ایشو کو کس باکس میں ڈالنا ہے. ہمارے یہاں باہر جو لوگ ہیں وہ ہر چھوٹی بات کو یہ کہہ کر کہ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے, عوام کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں, لڑاتے ہیں. جبکہ اگر آپ غور کریں تو وہ مسائل عقیدے کے نہیں ہے. صحیح ہوتی. کیونکہ جو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عقیدے کے مسائل کون سے ہوں گے. کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہے وہ عقیدے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس میں آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہے, اس کو ماننے میں نہیں ہو رہا. عقل استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, کچھ استعمال ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, عقل استعمال ہو رہی ہے. یہ عقیدے کے مسائل. نماز فرض ہے کہ نہیں, نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا, باندھنا ہے تو کدھر باندھنا ہے, فلاں کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ عقیدے کے مسائل ہیں کیا؟ نو سر. نو سر. تو جب اس کو کوئی عقیدے کا مسئلہ بناتا ہے تو وہ پہلی غلطی سب سے بڑی کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ غلطی پر غلطی پر غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے, اور وہ معاشرے کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیتا ہے which leads to chaos. Are you able to understand what I'm trying to say? Yes sir. Clear? Yes sir. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم لوگ قرآن کی ڈیفینیشن پر آئیں گے انشاءاللہ. How do we define Quran? What is the definition of Quran? How do we know what Quran is? How do we say that this is Quran and this is, how do we decide what is Quran and what is not Quran? And we'll try to understand and analyze and break down the definition of Quran into bits and pieces in order to understand what is meant by Quran, inshallah. Okay? Do you have any questions regarding today's lecture? No sir. Okay. We'll end our lecture here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم. سر آپ ریکارڈنگ سینڈ کریں گے نا؟ کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے سر. اوکے, السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.